शब बारात। ये झूठा इल्जाम है, कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं। सबसे पहले मैंने खुतबे के बाद आयत पढ़ी, हामीम वल किताबिल मुबीन, 25वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम की कसम याद फरमाई, उसके बाद फरमाता है कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। इसके मुतालिक दो कौल हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लैलतुन मुबारका जो कुरान में लफ्ज आया है इससे मुराद शब कदर भी है, और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद शब बारात भी है, क्योंकि आगे की आयत में रब ताला फरमाता है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाले मामले की तकसीम होती है। रब तबारक व तआला अपनी जानिब से जो मामला तकसीम फरमाता है वो आज की रात, ये हो गई कुरान पाक से। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 441। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इसकी रावी हैं, फरमाती हैं कि मैंने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमजान के अलावा माह शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते नहीं देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के कभी कभार अक्सर रोजे रखा करते थे या फिर पूरे महीने के रोजा रखा करते थे। इससे तो साबित हुआ कि शब बारात शाबान में हो रही है या फिर रमजान में हो रही है। शब बारात के रोजे के बारे में लोगों ने पूछा कहां से साबित है, बुखारी शरीफ पढ़ो, मां आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर 15 शाबान क्या पूरे शाबान का ही रोजा रखते थे। दूसरी हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन को छोड़कर पूरे माह शाबान के रोजे रखते थे, फिर फरमाते शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का एहतमाम फरमाते थे। और फिर ये हुजूर का इरशाद, जिन लोगों की रूहें कब्ज करनी होती हैं उनके नामों की फहरिस्त माह शाबान में मलकुल मौत को दी जाती है। हदीस पाक ये भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस मैं तिलावत कर रहा हूं, आपके सामने तर्जुमा में पढ़ रहा हूं। इसलिए मुझे ये बात पसंद है कि मेरा नाम उस वक्त फहरिस्त में लिखा जाए जबकि मैं रोजे की हालत में हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 15वीं शब को, यानी जो शब आज यहां बैठे आप, साल भर जितने मरने वाले हैं उनके नामों की फहरिस्त मलकुल मौत को दी जाती है। अगले साल तक इतने लोगों की रूहें तुम्हें कब्ज करना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा नाम अगर फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो इस हालत में लिखा जाए कि मैं रोजे की हालत में हूं या मैं इबादत की हालत में हूं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 15वीं शाबान की रात को मरने वालों के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम होता है अगरचे रात के वक्त रोजा नहीं होता, उसके बावजूद रोजादार लिखे जाने का सवाब तो जरूर दिया जाएगा। अब शब बारात के मुतालिक हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। ये ताबई हैं, किताब का नाम है लताइफुल मारिफ, सफा 145। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो ये रात जागने के मुतालिक, इबादत के मुतालिक, अब सुनिए कुछ और दलीलें। एक बड़ी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जियारत क़ुबूर के लिए भी तशरीफ ले जाया करते थे और इस रात को जाने के मुतालिक भी दो हदीसें मैं आपके सामने तिलावत करता हूं। अल्लामा इब्न अल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शब बारात के मुतालिक लिखते हैं कोई शक नहीं कि ये रात बड़ी बाबरकत है। ये इब्न अल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इस जमाने के नहीं, काफी जमाने पहले के और मालिकी मजहब के सबसे बड़े इमाम हैं। अल्लामा इब्न अल हाज फरमाते हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि इस रात की बहुत ताजीम करते थे। इसके आने से कबल उसके लिए तैयारी ऐसी करते कि जब वो रात आ जाती तो खुश और जज्बे से उसका इस्तकबाल करते और पूरी रात इबादत में गुजारा करते। अल मदखल किताब का नाम है,
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 یہ بھی موجود۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں۔ ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 250 حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ نہیں ہوگی۔ گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گناہ ہے، نیکی تو میں نے کر لیا، قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں۔ اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالیٰ کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ لوگوں کو ایسا بیوقوف بنا دیں۔ میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ اوتھینٹک ہے، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے حدیث۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق یہ بھی کتاب حدیث کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 یہ حدیث کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لاحکام القرآن شعب الایمان للبیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب، تقریباً 12 جلدوں پر ایک کتاب ہے۔ شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو، بڑی کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے۔ شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں 15ویں شب شعبان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں، میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، قبرستان، تو جنت البقیع قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نہیں، میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए जो हदीस का असल बयान करना है मुझे, फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब, ये अल्फाज पर तवज्जो दें, ये हदीस पूरे बयान का खुलासा है, लुब्बे लुबाब मग़ज़ यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। कई आसमान हैं, 7 आसमान हैं, दुनिया का जो आसमान है वो पहला आसमान है। हदीस पाक में आसमान दुनिया यानी दुनिया का ये जो पहला आसमान है इस पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये क्या है कबीला बनु कल्ब? अरब में एक खानदान रहा करता था जिस कबीले का नाम, खानदान का नाम बनु कल्ब, वो बकरियां पालते थे और उनकी बकरियों के बड़े बाल होते थे, यानी घने बाल होते थे। हदीस पाक में उन बकरियों वालों का जिक्र है कि उन बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल होते हैं उतनी तादाद में आज की रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। अब ये हदीस कहां कहां है, ये सुन करके उन तक पहुंचा दें तो खालिस बात खत्म हो जाएगी। तिरमिजी शरीफ सिहाए सित्ता की हदीस है। सिहाए सित्ता जो मशहूर किताबें हैं 6, जिसको सारे लोग तस्लीम करते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, ये 6 किताबें हदीस की मशहूर और मारूफ हैं। इसमें से किताब से मैं हवाला, सबूत, प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हूं। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 156, दूसरी भी सिहाए सित्ता से ही पेश कर रहा हूं। यही हदीस सेम टू सेम हदीस हजरत आयशा की, इब्ने माजा सफा नंबर 100, तीसरी किताब सेम टू सेम यही हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह अन्हु, जिनको गैर मुकल्लिद और अहले हदीस बहुत मानते हैं, अहले हदीस हजरात भी बहुत मानते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से पेश कर रहा हूं। वो तकरीबन 20 या 25 जिल्दों की किताब है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने यही हदीस हजरत आयशा की अपनी किताब में हदीस के तौर पर लिखा है। उसका हवाला भी याद रखें, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 238। उसके बाद फिर मिशकात शरीफ सेम यही हदीस जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 277। उसके बाद मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये भी हदीस की मशहूर और मारूफ किताब है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 237। शौबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब है, ये भी हदीस की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है, इसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 379। ये मैंने तकरीबन 6 किताबों की दलील आपके सामने पेश की, एक ही हदीस इतनी किताबों में है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने यह हदीस लिखा है कि यह हदीस सेहत के दर्जे को पहुंची हुई है। इसका इनकार करना गुमराही और मुनकर होना, गुमराह होना इस्लाम से बाहर होने के बराबर हो जाता है।